thou shall not steal. Ayaw pangawat. So, sayo na kayong istorya, pero lisod buhaton. Nang mangutana ko kaninyo, kinsa ba'y wala nakapangawat dire? Siguro tanan siguro to nakapangawat. Sukad sa pagkabata nato, nangawat na siguro ta, maski nakabaluta nga dili ka na maayo. So, ang pagpangawat is one of the 10 commandments given by our Lord God, no? So, number 8 na sa ato ang commandments na ginabawal sa atong Ginoo. Ayaw pangawat. So, ayaw siya kawata kay walay kamo. So, hinaut unta no nga imo ning nadungog karon, so hinaut unta nga dili na nimo itolerate imong kaugalingon sa pagpanguha ug dili imuha lamo na sa paghilabot sa mga butang nga dili imuha. So, usban na nga imuhang batasan nga sige panguwag sinsilyo sa imong mama, sige kag panguwag